السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالحمد لله الذي جمع هذه الأمة على الإسلام وخصها بكتاب تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وامتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بأن جعل هذا الكتاب سهلا يسيرا في تلاوته وحفظه، فقال الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولهذا تجدون القرآن يحفظه كثير من الناس بخلاف كل الكتب السابقة، لا تجد من يحفظها، لا صغيران ولا كبيران ولا ذكران ولا امرأتان لا يستطيعون حفظ كتبهم. ولما كان هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى المحفوظ سهل حفظه، فتجدون الطفل الصغير يحفظ القرآن كله، وربما إذا تكلم لا يستطيع أن يتكلم باللغة العربية، لكن إذا قيل له اقرأ من كذا إلى كذا نطق بأفضل من كثير ممن يتكلمون بالعربية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Jadi beliau mulai kajian beliau, ungkapan beliau pada kesempatan mulia ini dengan muji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau muji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat ini umat Islam. Kita semua dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bersaudara di bawah payung agama Islam. Yang kedua, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan pedoman untuk umat Islam, yaitu Al-Qur'an ini. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan menjamin keautentikan, keaslian Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Dan sungguh kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjamin keautentikan, keaslian Al-Qur'an tersebut. Jadi tidak akan pernah berubah. Dan juga beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, Al-Qur'an ini pun dimudahkan untuk dipelajari, dimudahkan untuk dihafal. Dan ini bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum nabi kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh kami telah mempermudah Al-Quran itu untuk diingat. Apakah tidak ada orang yang mau untuk mengingatnya? Mudah. Bahkan saking mudahnya Al-Quran, kita mendapati anak kecil dapat menghafal Al-Quran bahkan 30 juz. Berbeda dengan kitab-kitab zaman dahulu. Kitab zaman dahulu baik laki-laki, perempuan, tua ataupun muda tidak dapat dihafal. Kalau kitab Al-Quran ini dihafal oleh semua kalangan. Dan ini salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat Islam. ولهذا أنا أحث جميع المسلمين بأن يهتموا بحفظ أو بتحفيظ أولادهم كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه شرف ورفعة ومكانة يحوزها هذا الطفل، وإذا صار كبيرا يدعو لوالديه بالخير والبركة وبأنهما قاما بدفعه لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ويلبس الوالدين من الله تبارك وتعالى تاج الوقار يوم القيامة
فيسألان يا رب بما ألبسنا هذا؟ فيقول الله تبارك وتعالى بحفظ ولدكم للقرآن. فيقول الله تبارك وتعالى بحفظ ولدكم للقرآن. فكم من أب وأم لا يستطيعان حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ولكنهما يستطيعان أن يأمرا وأن يحفظا أولادهم وأن يدفعوهم لحفظ كتاب الله. فإذا لم تستطع أنت أن تختم كتاب الله تبارك وتعالى، فاجعل ولدك يحفظه ويختمه، ادفع به واحرص عليه وشجعه واعطه الجوائز وافتح له أبواب الخير، لأنه إذا كبر بعد ذلك يحفظ حقك ويدعو لك بظهر الغيب، وكل عمله في ميزان حسناتك. Kemudian beliau mewasiatkan, berpesan kepada kita semua agar kita semua antusias, semangat menghafal Al-Quran. Anak kecil ketika dia menghafal Al-Quran 30 juz atau kurang dari itu, kelak ketika dia dewasa Allah muliakan. Kalau seandainya kita belum dapat menghafal Al-Quran, minimal kita mengkader anak-anak kita untuk menghafalkan Al-Quran, memotivasi mereka agar mereka menghafalkan kalamullah. Sebagaimana Syekh membawakan riwayat ketika orang tua di dunia ini semangat menghafalkan Al-Quran untuk anaknya, ya, sehingga dia pun dipakaikan pakaian kehormatan, diberikan mahkota keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, sehingga orang tua yang diberikan serta dipakaikan mahkota kebesaran tersebut, pakaian keagungan tersebut, bertanya-tanya, atas apa kami dipakaikan ini wahai Allah? Atas dasar apa yang kami lakukan? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena anak kalian telah menghafalkan Al-Quran di dunia dulu, sehingga anaknya ini memberikan kemuliaan, keagungan, keistimewaan bagi kedua orang tuanya. Bahkan bisa jadi nanti anak inilah yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau kita belum bisa hafal Quran, minimal anak kita siapkan aset untuk menghafalkan Al-Quran. Seperti itu. Nah, betul. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون. فهذا القرآن رفعة، ويتقدم صاحبه على جميع الناس، على الحاكم، على الطبيب، على المهندس. إذا كان هو القارئ يتقدمهم في الصلاة ويقودهم لرب العالمين الله، فيرفعه الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. ومن أراد أن يتعلم كتاب الله تبارك وتعالى يأتي لهذا الإنسان الذي حفظ الكتاب. وفي مذهب الإمام الشافعي يجوز للطفل المميز إذا كان قارئا للقرآن أن يصلي بالناس، وقد صلى بعض الصحابة وعمرهم 6 سنوات لأنهم كانوا أكثر قراءة للقرآن. فالطفل المميز يجوز له أن يؤم الناس إذا كان قارئا جيدا يعرف أحكام القرآن ويعرف أحكام الصلاة. إذا سهى في الصلاة ماذا يصنع؟ له أن يصلي بالناس كما هو مذهب الإمام الشافعي. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau mengutip firman Allah, wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika wa sawfa ta'lamun. Sungguh Al-Quran ini pengingat bagimu dan bagi kaummu, niscaya mereka pasti akan mengetahui. Orang yang menghafalkan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah, pasti derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Ketika seorang menghafalkan Al-Quran, dia itu lebih mulia daripada insinyur, lebih mulia daripada seorang dokter sekalipun, bahkan lebih dikedepankan dalam imam. Jadi imam siapa? Orang yang paling baik dalam menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, hidupnya diangkat, derajatnya diangkat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang anak kecil sekalipun, dan ini dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, yang sudah mumayyiz itu kalau kata orang dapat membedakan baik dan buruk. Cuma lebih tepatnya mumayyiz itu kalau ditanya mudeng gitu bahasa Jawanya ya, paham namamu siapa, Rezi, tahu pakai jubah apa, merah, salah, mumayyiz. Tapi kalau pakai jubah apa, putih, mumayyiz. Intinya orang anak dikategorikan mumayyiz kalau sudah paham pertanyaan dan dapat jawab dengan benar, itu mumayyiz. Biasanya umur 6 tahun 7 tahun.
seperti itu. معذرة أنا بس أضيف يعني بعضهم ربما لم يعرف معنى التمييز يعني. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, seorang bocil, bahasa kita bocil, apa bocil? Bocah kecil ya. Bocil umur 7-6 tahun bisa jadi imam kalau dia menghafalkan Al-Quran, bacaannya jauh lebih baik. Dan ini pernah terjadi di beberapa para sahabat. Ada sahabat berumur 6-7 tahun jadi imam. Kenapa dia jadi imam? Padahal makmumnya orang tua, orang sepuh-sepuh, orang senior semua. Karena sahabat inilah satu-satunya orang di kaumnya, di tempat dia, kampung dia, yang hafal Quran, yang ngerti Quran, bacaannya bagus. Sehingga walaupun dia bocil, tapi karena dia hafal Quran, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وأعظم سورة في كتاب الله كما تعلمون هي سورة الفاتحة. وأنا حرصت على الصلاة خلف الناس هنا في أندونيسيا، يعني كلما دخلت مسجدا أصلي خلف إمام، وإذا يظهر لي خطأ أنا أكتبه ففي الفاتحة لا سيما، لأن هذا لمصلحتنا كلنا ندرك الأخطاء التي في الفاتحة. ولهذا نحن سنقرأ جميعا سورة الفاتحة بقراءة حفص أولا، ثم يعني نبين الأخطاء التي تحصل عند الأئمة في قراءة الفاتحة لا سيما لأنها ركن في الصلاة. ثم بعد ذلك ممكن نقرأ الفاتحة بقراءتها السبع إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن تكرارا تكررون معي، الجميع يكرر إن شاء الله. Dan beliau melanjutkan, surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Maka oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini, fokus Syekh bersama kita semua adalah tahsin surat Al-Fatihah. Kenapa? Pertama, karena surat Al-Fatihah ini adalah surat mulia, paling mulia dalam Al-Quran. Kedua, karena surat Al-Fatihah rukun sholat. Kalau nggak baca benar Al-Fatihah salah. Ketiga, ini pengalaman beliau, Masya Allah, beliau banyak keliling Jogja, Indonesia, dan beliau semangat sholat di belakang imam yang ada di masjid-masjid sekitar Jogja. Nah, setiap kali ada imam yang salah baca Al-Fatihah, beliau tulis sebagai catatan pribadi beliau. Tulis, oh ini salahnya ini masjid ini salahnya ini, masjid yang 2 hari yang lalu imamnya baca salah ini. Nah, tujuannya apa? Agar nanti beliau terangkan ke kita semua dan kita jangan mengulangi kembali kesalahan tersebut. Makanya beliau nanti insyaAllah akan membaca Al-Fatihah, mentalkin kita baca Al-Fatihah, kita bareng-bareng ikut. Tentu nanti dengan riwayat Imam Hafs an Asim. Dan setelah itu beliau akan jelaskan, terangkan kepada kita kesalahan-kesalahan yang umumnya terjadi ketika membaca Al-Fatihah. Lalu setelahnya nanti beliau akan membaca Al-Fatihah dengan Al-Qiraat As-Saba', dengan 7 qiraat seperti itu. Bismillah azza wa jalla. Sebagai bentuk pengenalan, kalau nanti misalnya kita sholat di masjid lain, mungkin Masjid Agung, ada imam yang baca Al-Fatihah misalnya lain, misalnya al-idgham al-kabir, اهدنا في قوله تعالى مثلا الشيخ mungkin يمثل بعد idgham al-kabir. Jadi ada idgham al-kabir namanya. Nanti beliau akan jelaskan. Jadi ketika baca Al-Fatihah imamnya berbeda dengan kita, jangan langsung diponis, "Oi, sesat." Enggak boleh. Jangan langsung diponis seperti itu. Bisa jadi kita yang salah seperti itu. Makanya Syekh Hafizullah Ta'ala akan menerangkan kepada kita nanti beberapa qiraat. Fokus kita ke qiraat As-Saba', 7 qiraat biidznillah azza wa jalla. Nah, نقرأ نحن الفاتحة التي نقرأها نحن بشكل صحيح إن شاء الله، وهم يكررون. Jadi insyaAllah Syekh akan baca Al-Fatihah dengan benar dan kita mengikuti beliau. Setelah beliau baca, kita semua bareng-bareng membaca setelah beliau biidznillah azza wa jalla. Nah, dan Syekh mujaz bil Quran. Syekh kita alhamdulillah beliau memiliki ijazah riwayat Al-Quran. Jadi aman, Al-Fatihahnya benar insyaallah, bersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Jibril an Rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala. Bersambung sampai ke Rasulullah, sampai ke Jibril, kemudian sampai ke Rabbul Izzati wal Jalal, yaitu Tuhan alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong perhatikan dan ikut secara seksama. Kita fokus. Tafadhal dokter.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه القراءة. الأخطاء التي يعني سمعتها الآن سأعيدها يعني بالأخطاء. تمام إن شاء الله. كثير. Jadi setelah kita membaca, sekarang beliau akan menjelaskan beberapa kesalahan yang terjadi ketika membaca surat Al-Fatihah. Nah, tafadhal Dr. أول خطأ في البسملة. كثير من الناس قد لا يقرأها لا سرا ولا جهرا، وهذا غلط. البسملة عند حفص عند الجمهور آية من الفاتحة، فبعض الناس لا يسر بها ولا يجهر بها، لا يقرأها أصلا، وهذا أسقط آية من الفاتحة. نعم. Jadi ini yang pertama, kesalahan seputar membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dimulai dengan basmalah. Basmalah dalam riwayat Imam Hafs an Asim dan dalam pendapat jumhur ahli qiraat, bahkan indana fil madhab Syafi'i, dalam madhab Syafi'i juga basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, harus dibaca. Dalam madhab Hambali juga sama. Terkait bacanya mau disir atau dijahar terserah, gak ada masalah. Wa in kana indana fil madhab al-mufaddal al-jahr. Walaupun dalam madhab Imam Syafi'i yang utama dijaharkan bacaan basmalah dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi harus dibaca. Sebagian orang dia malah gak baca basmalah, langsung saja alhamdulillah, seperti itu. Dan ini adalah kesalahan yang fatal. Bisa jadi karena dalam madhab lain gak sah solatnya. Karena apalagi dalam riwayat Imam Hafs an Asim, basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah, ayat dari surah Al-Fatihah. Kalau dia sengaja enggak baca, berarti dia telah menghilangkan satu ayat dari surat Al-Fatihah, dan ini buat salatnya bermasalah. Nah, الآية الثانية الحمد لله رب العالمين. أنا وجدت فيها خطأان أو وجدت فيها خطأين. الخطأ الأول بعض الناس يقلب الحاء هاء، الحمد الحمد هذا خطأ. الحاء يختلف عن الهاء، فبعض الناس يقرأ الحمد وهذا خطأ. الخطأ الثاني في هذه الآية ربي بالكسر، بعض الناس يقرأها رب وربا، لا، الحمد لله ربي،
هذان خطأان. Kemudian ayat yang kedua. Jadi ini penting. Ketika membaca alhamdulillahi rabbil alamin, dia mengubah ha dengan ha alhamdu. Ini jelas salah karena mengubah makna. Juga ketika sampai kepada lafaz rabbil alamin, di situ kasrah rabbi, ada yang baca rabbu, ada yang baca rabbal alamin. Jelas ini juga salah seperti itu. Nah, الآية الثانية الرحمن الرحيم، بعضهم يقلب الحاء هاء، وبعضهم وهو خطأ كبير يقلب الحاء الرحيم جيم، الرحمن الرجيم. هذا خطأ كبير، يعني أنا سمعت بعضهم يقرأ هذا تمام، الرحمن الرحيم، وبعضهم يقرأ الرحمن الرجيم، وهذا خطأ كبير جدا. نعم. Ayat yang berikutnya Ar-Rahmanir Rahim seharusnya pakai ha, ini Ar-Rahmani, dan lebih parah lagi Ar-Rajim, bukan Ar-Rahim lagi tapi Ar-Rajim. Wahada adalah ajlah. Naam, ajlah. qabih jiddan. Kata beliau ini lahan qabih, suatu yang sangat-sangat kacau sekali bacaannya. Sudah bacanya ha Ar-Rahmanir Rajim seperti itu, bukan Ar-Rahmanir Rahim lagi seperti itu. Nah, tafadhal. الآية الثالثة، ما هي الآية الثالثة؟ مالك يوم الدين، بعضهم يقرأ بالتسكين مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، لا يقرأ مالكي، هذا الخطأ الأول. هي مالكي بالكسر فيقرأ مالك يوم الدين. وبعضهم الدين يقرأها التين، مالك يوم التين، والتين فاكهة. Jadi ayat ketiga yaitu Maliki Yaumiddin, sebagian ada yang baca Malik Yaumiddin, jadi dia wakaf, berhenti di situ, di kasrah, di sukunkan Malik Yaumiddin, padahal ayatnya Maliki Yaumiddin. Nah, ini kesalahan pertama dalam ayat ketiga. Kesalahan kedua, mereka sebagian ada yang mengganti dal dengan ta, Maliki Yaumiddin. Tin itu apa? Tin itu buah, ya, buat tin seperti itu. Dan ini sungguh sangat mengubah makna dari ayat yang kita baca. Nah, dan ini terjadi karena beliau sendiri yang mengalaminya, yang mendengarnya. Nah, fadhal. الآية الخامسة فيها 4 أخطاء أنا وجدتها يعني من عند الناس. إياك نعبد، إي يقرأ أياك، أياك نعبد، إياك. هذا الخطأ الأول، كسر الهمزة، يعني فتح الهمزة أياك. الخطأ الثاني الشدة إياك، إياك يقرأ إياك نعبد، هذا الخطأ الثاني، الشدة لا ينطقها. الخطأ الثالث نعبد إياك نعبد، هكذا يسكن، هذا خطأ ثالث. الخطأ الرابع يطيل الضم، إياك نعبد وإياك، يصبح واو. نعم، 4 أخطاء في هذه الآية. Jadi ayat berikutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sini ada 4 kesalahan. Pertama, mengganti kasar dengan fathah. Iyyaka ayyaka. Ini kesalahan pertama. Mungkin karena iyyaka na'bud, kecepatan. Kesalahan kedua, tidak membaca syaddah, tasydid. Iyyaka dibaca iyyaka. Wa azunnu hadha akthar marrain. نعم. والإياك في اللغة العربية ضوء الشمس، يعني يعبد ضوء الشمس. حول ولا قوة إلا بالله. Ini penting kata Syekh. Iyyaka dalam bahasa Arab itu artinya cahaya matahari, sinar matahari. Berarti iyyaka na'bud, kami menyembah sinar matahari. Waduh, bahaya, bisa rusak, bukan lagi solat kita, tauhid kita bisa rusak, Islam kita bisa batal, hati-hati. Jadi ditasydidkan. Kemudian yang ketiga kesalahannya, na'bud disukunkan, aslinya na'budu tapi dia baca na'bud. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini salah. Jangan dimatikan na'budu, bukan na'bud. Keempat, terlalu panjang baca na'budunya, dhammanya. Kebalikan dari yang ketiga, iyyaka na'budu wa
Wah, ada kathir ayat. Dan ini banyak yang kita lihat seperti itu. Dan jelas ini suatu kesalahan. نعم. الآية السادسة كذلك فيها 1 2 3 4 5. Wow. Nah, ayat yang berikutnya ke-6. Oh, ini ada 5 kesalahan. 10 tadi ya. 5. Ada 5 kesalahan. Fadhal. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا يقرأ أهدنا بالفتح. أهدنا الصراط، بعضهم يقرأ اهدنا الشراط، يقرأ بالصاد شين، اهدنا الشراط. تمام. بعضهم يقلب الطاء تاء، الصراط تاء، صراط تاء، اهدنا الصراط يقرأ الصراط المستقيم. تمام. مستقيم. بعضهم يقرأ مستقيم يقلب السين صاد، مستقيم. أو يقلب التاء طاء، مستقيم. وهذا خطأ. هذه الأخطاء الموجودة في هذه الآية. نعم. Jadi ini ada beberapa kesalahan lagi nih. Jadi ihdinas siratal mustaqim, dia mengganti kasrah dengan fathah ahdina. Terus ihdinas syirah. Jadi situ kan huruf sad, tapi dia ganti dengan shin, ihdinas syirah. Ihdinas syirah ini juga suatu kesalahan. Terus ta dia baca ta, siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Seperti itu. Ini juga satu kesalahan sering kita dengar, ihdinas siratal mustaqim, dia malah baca ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Ini juga kesalahan para hadirin sekalian yang mungkin mohon maaf banyak kita temukan. Dan ini seperti yang beliau sampaikan tadi. Terus mustaqim itu kan pakai sin, tapi ada yang baca al-mustaqim. Dibaca seakan-akan itu huruf sad, mustaqim. Jelas ini salah, itu huruf sin. Seperti itu. Huruf apa? Huruf sin. Jadi mustaqim, bukan mustaqim atau ihdinas, seperti itu. Atau huruf yang sa diganti dengan huruf shin. Seperti itu. Nah. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الأخطاء فيها مثل الصراط المستقيم. نعم. الذين بعضهم يقرأها الذين، يقلب الذال زاي. الذين أنعمت، النون ساكنة. أنعمت بعضهم أنعمت، هذا خطأ ثاني. طيب أنعمت، أو يقرأ أنعمت، هذا يقلب المعنى تماما. نعم. أو غيري يرقق، هذا سهل. غيري المغضوب عليهم. غيري ترقيق، غير يرققها. تمام. ويري هذه مشكلة يعني. وير المغضوب. نعم. ليس غير، نعم. غير المغضوب. الغين بعضهم يقرأها قاف، مقضوب. غير المغضوب. أيوة. إيش معنى مغضوب؟ ما أدري. مغضوب يعني قطع. نعم، قطع من القضب. كذلك ولا الضالين، اللام المفخمة يقرأها ولا الضالين، يرقق اللام. تمام. عفوا، يفخم اللام. ولا الضالين، هي مرققة. ولا الضالين، ولا يمد الضالين، ولا الضالين، مع أنه مد لازم. تمام. هذه الأخطاء في هذه الآية الموجودة. نعم. Kemudian ini saya ringkas beberapa kesalahan di dalam ayat yang terlahir. Jadi ihdinas siratal mustaqim, sirata diganti dengan syirah, sama dengan kesalahan sebelumnya. Kesalahan kedua, mengubah zal dengan zai. Ihdina siratal ladzina, dia baca siratal lazina. Jadi allazina, siratal lazina an'amta. Ini kesalahan ketiga. Aslinya an'amta. Ya, an'amta, tapi dia malah membaca an'amta atau an'amtu. Wah, ini jelas ini. Ini sudah mengubah makna secara keseluruhan. An'amta, engkau berikan nikmat. An'amtu, saya berikan nikmat. Waduh, bahaya. Terus ghairil maghdubi, ada juga yang merekikkan bacaan gha di situ.
Terus saja maghdubi seperti itu. Ini juga kesalahan, padahal itu adalah mat yang lazim, yang harus dipanjangkan bacaannya sebagaimana yang kita tahu bersama-sama dalam ilmu tajwid. Naam. هذه جملة الأخطاء التي يعني سمعتها، وربما أنتم تسمعون أكثر من هذا، لأن أنتم تصلون يعني بين الناس كثيرا. نعم. Ini adalah beberapa kesalahan yang beliau dengar sendiri, dan bisa jadi para hadirin sekalian, para ustadz sekalian, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mendapati kesalahan yang bisa jadi lebih parah dari ini. Itu karena Masya Allah mungkin sebagian di antara kita menjadi imam di masjid-masjidnya atau di tempat-tempat kita masing-masing seperti itu. Nah, وأما الصلاة بالنسبة للفقه، الصلاة صحيحة إن شاء الله، إلا إذا كان عالما عامدا بما يغير المعنى فالصلاة هنا تبطل. نعم. Ini masalah fikih penting sekali. Apa hukum salat kalau orang bacaannya kayak gitu? Insya Allah kalau dia tidak tahu, tidak sengaja, salatnya sah. Salatnya apa? Sah. Ini dari segi fikih. Tapi kalau dia tahu sengaja melakukan hal tersebut, jelas salatnya akan menjadi batal. Seperti itu. Udah nggak benar bacaannya, tetap saja maksa diri jadi imam. Waduh, padahal udah ditegur. Wah, ini bahaya ini. Seperti itu. Nah, bisa jadi salatnya nggak sah. Nah. الآن نحن نعيد الفاتحة ونذكر بعض الأوجه في القراءات فيها، ليس ذكرا للأسماء ولكن ذكرا للأداء. نعم. الأداء مقدم أفضل. الأمر الذي أريد أن أنبه عليه أن صراط الذين والصراط الذين أنعمت عليهم عند حفص بالصاد، لكن يوجد عند قراء بالسين. نعم. Jadi insya Allah sekarang kita akan baca Al-Fatihah dengan qiraat yang 7, tapi lebih fokus kepada pembacaan maksudnya ada bagaimana cara baca dengan benar, bukan kepada perbedaan para qurra, para ahli Quran, ulama qiraat dalam segi bacaan. Lalu kedua, beliau sini ingin menjelaskan tentang as-sirat dalam riwayat bacaan Imam Hafs an Asim itu memang dengan sa, tapi dalam riwayat lain dengan sin. Jadi ihdinas sirah dengan apa? Sin. Ini dalam qiraat yang lain, tapi jangan dibaca, Pak. Tunggu kalau kita sudah belajar qiraat, dapat ijazah sanad Quran, belajar qiraat yang lain baru terapkan. Seperti itu. Nah, sekarang langsung saja kita ditalqin pembacaan surat Al-Fatihah dengan 7 qiraat. Nah, fadhal doktor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 الحمد لله رب العالمين. 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 هناك قراءة خارج السبعة لأحد القراء اسمه يعقوب، يقف على نون جمع المذكر السالم بالهاء السكت، يقرأ الحمد لله رب العالمين. Jadi dalam selain riwayat al-qiraat as-sab', riwayat yang 7, qiraat yang 7, ada qiraat al-ashr, ada qiraat 10 namanya. Salah satu riwayatnya adalah riwayat Imam Adhun Ruwais an Ya'qub al-Hadrami. Nah, riwayat Imam Ruwais an Ya'qub al-Hadrami. Jadi ketika membaca ayat yang di situ ada jamak mudzakkar salim, itu diakhiri dengan ha.
diakhiri dengan huruf ha yang mati. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu, seperti yang kita dengar dari guru kita tadi. Ini dalam riwayat yang lain, tapi kita jarang dengar riwayat itu. Cuma biasanya kalau di masjid-masjid Timur Tengah, di masjid-masjid besar, bisa jadi imamnya baca pakai riwayat tersebut. Dan itu riwayat yang mutawatirah, riwayat yang mutawatir, yang sah, jangan disalahkan. Hanya saja kita mungkin jarang atau mungkin belum pernah dengar. Nah, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. هذا هو الإدغام الكبير الذي هو عند السوسي. Ini dimaksud dengan al-idgham al-kabir. Jadi idgham kabir itu ada dua huruf yang sama, mim sama mim walaupun berharokat. Nah, yang satunya diidghamkan, dimasukkan ke yang setelahnya. Makanya jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini idgham kabir. Ada dalam riwayat Imam Susi. Ada dalam riwayat Imam As-Susi. Naam. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. لا بس نأتي بالأوجه. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. 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 صراط الذين أنعمت عليهم. 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 غير المغضوب 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 عليهم.
تقرأ هكذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه أوجه القراء. وأنا أريد أن نعيد الفاتحة بقراءتنا، هذا فقط للثقافة ليس للصلاة بها. تمام، نحن نصلي بحفص. Ini sekedar pengetahuan saja, ya. Nanti kalau siapa yang masih penasaran bisa langsung belajar bertalaki ke ahlinya tentunya. Seperti itu. Dan kita nggak boleh baca ini dalam sholat kecuali kalau sudah menguasai betul qiraat tersebut. Beliau memperkenalkan saya sebagai muqaddimah, sebagai pintu biar kita bisa bertasamuh, bisa bertoleransi. Kalau ada imam dari Palestina dibawa oleh Ustaz Hasan apa siapa nanti baca dengan qiraat yang lain, jangan dianggap salah. Nah sekarang beliau akan mentalkin kepada kita fokus surat Al-Fatihah dengan riwayat Imam Hafs an Asim seperti itu. Adapun tadi dengan 7 qiraat sebagai pengetahuan saja. Beliau sudah minta memberitahu kami, beliau tidak akan menjelaskan ini bacaan riwayat apa saja, karena kalau beliau terangkan nanti waktunya nggak cukup, panjang sekali. Tadi ada berapa bacaan kayak ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya, itu beliau nggak terangkan, alaihumu dan seterusnya. Kalau beliau terangkan nanti panjang seperti itu. Makanya beliau baca saja ke kita. Dan sekarang kita ikut beliau akan mentalkin bacaan surah Al-Fatihah biar sholat kita benar insyaallah. Maka mari bersama-sama kita fokus ke bacaan beliau. Naam. لكن أنا أريد الجميع يقرأ، الأخوات في الخارج في المسجد، في المسجد كله. Jadi Syekh meminta semuanya ikut serta, baik yang di luar, yang di dalam, perempuan, ini perempuan, muslimat, muslimin juga semuanya ikut serta, bareng-bareng baca. Naam. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنتم، بارك الله فيكم جميعا. Jadi Syekh mengucapkan ahsantum dan barakallahu fikum semuanya. نستمع من قراءة هذه محرت. نعم، هذا أحد القراء. تفضلكم بجا. تعال لا بس في ميكروفون. تفضل الميكروفون. Ini salah satu bacaan, silakan. Ya Kak, mungkin tes juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت ما شاء الله. أحسنت بارك الله فيكم. ممكن يريد سورة غير الفاتحة، سورة أخرى يعني. الشيخ agak capek. الشيخnya agak capek. أستاذ حرد ممكن يقرأ برواية حفص شعبة يقرأ بشعبة. Nah ini salah satu santri kita di Islam Center bin Bas ya, yang mendapatkan sanad Hafs an Asim dan juga Syu'bah an Asim. Nah, jadi dua qiraat. Iqra' bi riwayat Syu'bah. Nah, silakan baca pakai riwayat Imam Syu'bah. Wa insyaallah saya iqra' bi riwayati mungkin ya Al-Kisai insyaallah بعدين insyaallah على الطريق insyaallah. المهم بسم الله سرقنا أي سورة؟ نعم أي سورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم حفص. أيوة. beliau baca pakai Hafs, sekarang pakai Syu'bah. يعني اقرأ بشعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. لما هي عند شعبة يمين. نعم خلاص اقرأ. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أحسنت بارك الله فيك. Ahsanta barakallahu fik. Jadi ada perbedaan sedikit tadi di lafaz wa ma adra dan wa ma adri ya. Tadi itu imalah. Imalah itu adalah bacaan antara fathah dengan kasrah. Seperti itu. Jadi dibaca adri. Ada lagi namanya taklil. Dan ini ada dalam riwayat Imam Warsh an Nafi'. Seperti itu. Naam. Barakallahu fikum. Tafadhal. نعم خلاص ماذا عندي؟ في أسئلة نستقبل أسئلة. نعم. طيب silakan mungkin ada pertanyaan. طيب kita bacakan. Jadi هذا السائل يسأل كيف نطق القلقلة على الوجه الصحيح. Jadi bagaimana mengucapkan qalqalah dengan benar. Nah, يعني يسأل القلقلة. يعني إذا شرحت القلقلة شرحا يحتاج إلى تطبيق يعني بعد ذلك. نعم. القلقلة يعني أن تأتي بمثلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. هكذا قلقلة ثم قلقلة كبرى يعني تختلف أنواعها. نعم تختلف. Jadi kalau beliau terangkan secara teori terlalu panjang dan juga nanti perlu praktek. Akhirnya beliau coba baca satu ayat tadi, yaitu permulaan surat Al-Alaq. Bagaimana membaca qalqalah dengan benar. Beliau menjelaskan qalqalah ada sughra, ada kubra, ada yang kecil dan ada yang besar. Seperti itu. Naam. Huruf al-qalqalah hiya majmu'ah fi qawlika qutb jadd. Naam. Dan huruf qalqalah terkumpul dalam bait qutbu jadin. Seperti itu. Atau qutbu jadin. Seperti itu. Naam. Terus bagaimana adab membaca qiraat setelah selain riwayat Hafs? Apakah harus diinfokan dulu ke jamaah? Yani fahal min adab qiraat غير Hafs إذا أردنا نقرأ بها نقول للجماعة أننا سوف نقرأ بقراءة كذا وكذا حتى لا يعني ينفعلوا يعني. لا بأس إذا علم الناس لا بأس أن تقرأ لهم وأن تصلي بهم لأنه كله قرآن وهذا طريقة أداء وكله متواتر وكله وحي من الله عز وجل. تمام. لكن ينبغي أن يعلم الناس. علموا الناس ثم بعد ذلك لا بأس أن تقرأوا. بعض الناس سيظن أن القرآن محرف وهو قرآن أصلا. Ini penting. Tidak masalah ketika kita sudah menguasai satu qiraat atau lebih dan kita mau baca dengan qiraat yang lain, sebelumnya kita infokan ke jamaah, enggak apa-apa. Diinfokan itu lebih bagus. Sekaligus sebagai bentuk kita mengajarkan kepada mereka, mensosialisasikan kepada mereka kalau ini Quran. Mau pakai riwayat ini atau riwayat itu sama saja, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting kata Syekh, ajarkan manusia tentang bagaimana tata cara membaca Al-Qur'an dengan benar, termasuk dengan qiraat-qiraatnya kalau bisa. Seperti itu. Karena jangan sampai kalau kita baca pakai qiraat lain, orang malah nganggap itu bukan Quran, malah itu ngawur bacaannya atau Quran diselewengkan. Padahal itu juga sama halnya dengan bacaan yang dibaca sehari-hari, riwayat Hafs dan Asim, sama-sama bagian dari Al-Quran. Jadi ini pesan beliau, ajari manusia tentang qiraat. Tapi sebelum ajari orang kita belajar dulu. Seperti itu. Nah, لأن بعض الناس يعني قد يشتبه عليه القراءات بالأحرف السبعة. نعم. الأحرف السبعة هذه وردت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحرف هي من الوحي، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله يأمرك أن تقرأ، وفي رواية أن تقرأ أمتك أن تقرأ أمتك أن تقرأ أمتك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال أستغفر الله ويعني ألجأ إليه كذا، إن أمتي لا تطيق ذلك. فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك بحرفين بثلاثة. في الرابعة قال له إلى 7 أحرف. والحرف في اللغة العربية هو طرف الشيء يقال له الحرف والوجه. ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على طرف ووجه واحد، و7 أوجه و7 أحرف يعني 7 أوجه. ثم القراء اختلفوا في بيان هذه الأحرف ال7. والقراءات منها هي داخلة في الأحرف ال7 وليست هي الأحرف ال7، وكله وحي. إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على 7 أحرف. فالقراءات من الأحرف وليست هي الأحرف. القراءات ال7 هذه سميت 7 لأن الإمام ابن مجاهد كتب كتابا سماه ال7، فذكر 7 القراء اشتهروا بعد ذلك، فظن الناس أن القراءات ال7 هي الأحرف ال7. لا، ليست هي داخلة فيها. ولهذا بعد ذلك جاء الإمام ابن الجزري وأضاف لهؤلاء ال7 3. تمام. فأصبحت القراءات 10 وكلها متواترة.
الصحيح أن القراءات العشر كلها متواترة، وما يقال إنه شاذ يكون بعد القراءات العشر ليس فيها. هذا هو الفرق باختصار الفرق بين الأحرف والقراءات. الأحرف السبعة موجودة بعضها في القراءات، والقراءات السبع من الأحرف السبعة وليست هي بعينها. نعم. Ini penting, sebagian orang itu bingung membedakan antara qiraat as-saba' dengan apa namanya huruf sab'ah. Sebenarnya enggak sama. Dan pertama kita harus tahu, qiraat sab'ah itu bagian dari huruf 7. Bagian dari 7 huruf Al-Quran yang diturunkan. Walaupun nanti ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan as-sab'a al-ahruf. 7 huruf Al-Quran itu seperti apa? Bacaan bangsa Arab terdahulu, bacaan qabilah dan lain sebagainya. Nah, dan qiraat as-saba', qiraat yang 7 itu masuk bagian dari apa? 7 huruf itu. Kenapa dinamakan 7? Karena Imam Al-Mujahid mengumpulkan 7 bacaan Quran yang berbeda, bervariasi ini, padahal semuanya langsung dari Allah dan bagian dari 7 huruf itu yang dengannya Al-Quran diturunkan, dikumpulkan dari 7 ulama qiraat terkenal, Ibnu Katsir, Syu'bah dan lain sebagainya, dikumpulkan, maka terkenallah 7 qurra. Sampai datang masa Al-Imam Ibnul Jazari, ditambah 7 tambah 3 jadi 10 qurra, 10 qiraat Al-Quran, dan semuanya mutawatirah, bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sah dibaca kalau sudah kita kuasai, sah untuk kita pakai dalam solat. Yang enggak sah atau menyeleweng atau nyeleneh, ada bacaan 14, artinya apa? Ada 4 qiraat lagi, 10 tambah 4 yang 14, tapi yang 4 tambahan ini syadzah, yang nyeleweng, yang tidak boleh dibaca ketika solat, hanya sebagai bentuk tafsir saja, penjelasan terhadap makna ayat atau surat tertentu dalam Al-Quran. Ini yang perlu harus kita tahu. Dan 7 qiraat itu semuanya, kita ulang kembali ya, berada di dalam 7 huruf. Jadi enggak sama seperti itu. Dan 7 huruf itu dibaca di dalam beberapa qiraat kita. Makanya tadi kan ada perbedaan antara shad sama sin, ihdinas sirah sama ihdinas zirah. Bisa jadi itu salah satu bagian dari huruf sab'ah, bagian dari 7 huruf yang memang ada seperti itu. Karena dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dibawakan oleh guru kita, jadi Jibril datang kepada Nabi SAW membawa pesan dari Allah. Dalam riwayat, Allah SWT memerintahkan, ya'muruka an taqra'a ummatuk, atau an tuqri'a ummatak, Allah memerintahkan engkau membacakan ke umatmu, atau umatmu membaca. Dalam perbedaan redaksi ya, membaca Al-Quran dengan satu riwayat. Nabi pun berkata, ya Allah, wahai Jibril, sampaikan ke Allah, umatku enggak mampu. Terus ditambah 2, 3 sampai ke 7 huruf disuruh umatnya baca. Seperti itu, sebagai bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عليه أننا عندما نقول القراء السبعة أو قراءة حفص أو قراءة قالون أو ورش أو كذا رواية، النسبة للقراءات، النسبة للقراء هي نسبة تدريس، ليست نسبة اختراع. هم ما اخترعوها وما أتوا بها من عندهم، لكن التزموا تدريسها واشتهرت النسبة إليهم بأن هذا الذي يدرس بهذه الطريقة، فنسبت إليه تدريسا ونشرا وملازمة وتعليما للناس، لا نسبة اجتهاد واختراع وقياس من عنده. هذه كلها من عند النبي صلى الله عليه وسلم. كما نقول مذهب الشافعي، والشافعي ما أتى بأشياء من عقله واجتهد في القرآن والسنة، فينسب إليه نسبة نظر وتدريس لهذه الطريقة وتدريس لهذه المسائل. نعم. Jadi hal yang paling penting yang harus kita tahu, jangan sampai kita salah kaprah. Kalau penisbatan qiraat ini dari imam, riwayat Hafs ya Imam Hafs, riwayat Qalun ya Imam Qalun, riwayat Imam Warsh ya Imam Warsh dan lain sebagainya, riwayat Imam Susi ya ke Imam Susi. Enggak. Maksudnya para qurra ini
terkenal ketika mereka mengajar dengan qiraat tersebut, dengan bacaan tersebut. Misalnya Imam Qalun ketika mengajar riwayat yang beliau dapat dari gurunya Imam Nafi' dengan bacaan tertentu. Nah, Imam Warsh mengajar dengan riwayat yang beliau dapat dari guru beliau Imam Nafi' dengan bacaan tertentu, sehingga terkenal kalau yang sering mengajar, istilahnya memperkenalkan bacaan ini ke umat Islam di seantero dunia pada zaman itu adalah Imam Qalun atau Imam Hafs atau Imam Warsh. Maka dipakailah nama mereka sebagai pelopornya, bukan bikinan imam-imam itu, tidak. Qiraat ini semuanya bermuara ke Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita tahu, ya, bukan bikinan para imam. Seperti halnya al-madhab Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i punya madhab? Tidak. Imam Syafi'i itu hanya memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman beliau, karena beliau termasuk ulama salaf. Makanya dan beliau berijtihad dalam memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang beliau miliki. Maka pemahaman beliau terhadap Quran dan Sunnah inilah yang kemudian hari oleh murid beliau dibukukan menjadi madhab Imam Syafi'i. Tapi asalnya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penting, jangan sampai kita lupa. Nah, fi sa'il nis'al doktor, yani tadi لماذا حدثت هذه الاختلافات في القراءات؟ لماذا؟ ما الهدف من ذلك؟ هو كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة في ذلك أن القرآن عندما أنزل لهجات العرب تختلف ولغاتهم تختلف، والعربي يعني إلى اليوم إذا نطق بكلمة يصعب عليه أن ينطق كلمة أخرى. أنزل القرآن بهذه تسهيلا على الناس في قراءتهم. بعد ذلك عندما تحققت هذه الحكمة جمع الصحابة القرآن في عهد أبي بكر، ثم بعد ذلك في عهد عثمان وحد المصحف. عثمان بن عفان وحد المصحف ولم يوحد القراءة. نعم، بعض القراءات التي كانت في أيدي الصحابة، بعض الأحرف التي كانت في أيدي الصحابة أمر عثمان بإحراقها، كان بإجماع الصحابة، تمام. ووحد المصحف. في هذا المصحف فيه القراءات وفيه بعض الأحرف. فلما أرسل للعواصم والمدن تلقى هؤلاء الناس هذه الكتب، بعضهم يقول 7، بعضهم يقول 6، بعضهم يقول 5، تلقوها فقرأوها. فكانت يعني تنتج من عدم نقد المصحف بعض الطرق والأداة، لأن القرآن الأصل فيه المسموع المحفوظ وليس المكتوب. القرآن أخذ مشافهة، تمام. المقروء تبع للمسموع. يعني أنت إذا رأيت في القرآن باللغة العربية كلمة الصلاة، إذا رأيتها في المصحف مكتوبة ألف لام صاد لام واو تاء، لكن ما تقرأ الواو، لأن الأصل المرسوم أو المنطوق. الأصل هو المنطوق، وهذا شيء موجود في كل اللغات، موجود في كل اللغات. يعني مثلا في اللغة الإنجليزية تعرفون كلمة نايف، نايف سكين، ها، لكن عندما تكتبها تكتب N أو K. هذا موجود في كل اللغات. هناك أحرف تكتب ولكنها لا تنطق، فالأصل هو المنطوق، تمام. الأصل هو المنطوق المسموع. يعني بعض الناس إذا قال هذه كنايف كي فيها، يقولون لا غلط، ما يقولون كنايف، يقولون نايف سكين. فكذلك هذه الظاهرة في اللغات وليست فقط في اللغة العربية. القراءات كلها مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقراءات هي بمنزلة الآيات. أما الأداة من إمالة وإشباع والمدود، هذه أوجه في أداء القرآن. القراء اختاروا من هذه الأوجه ونسبت إليهم تدريسا، نسبت إليهم نشرا، تمام. فهذه الحكمة من تعدد الأحرف، وبعد ذلك تعدد القراءات.
Terserah, bisa. Kita ringkas saja karena waktu telah habis. Hikmah yang pertama yang harus kita tahu, qiraat ini semua berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Mengapa? Karena ketika Al-Quran diturunkan, bangsa Arab memiliki lahja, dialek masing-masing. Bangsa Arab tertentu kalau sudah mengucapkan satu huruf pasti berbeda dengan bangsa Arab yang ada di wilayah lain, dan kalau mengucapkan satu huruf tertentu susah baginya untuk pindah ke huruf yang lain, dan Al-Quran itu turun untuk mempermudah bacaan Al-Quran kepada bangsa Arab tersebut. Makanya turun dalam bentuk 7 huruf, dan termasuk dalamnya adalah 7 bacaan Al-Quran tersebut. Dan ketika zaman Abu Bakar membukukan Al-Quran, terus zaman Uthman bin Affan dibukukan Al-Quran mushaf, tapi dalam mushaf itu ada sebagian 7 huruf, dan juga terdapat qiraat 7 tersebut, semuanya di dalam mushaf tersebut. Adapun sebagian huruf-huruf yang dan mushaf terpisah yang ada di tangan sahabat semua sepakat cukup ada satu bacaan Quran, satu mushaf, biar tidak terjadi perselisihan, biar tidak membingungkan umat Islam, maka mereka membakar mushaf yang di lain tersebut. Cukup hanya satu mushaf, yaitu mushaf yang dibukukan secara resmi oleh Uthman bin Affan dengan kesepakatan seluruh sahabat Nabi yang masih hidup. Setelah itu dikirimlah mushaf tersebut ke negeri kaum muslimin, dan kaum muslimin yang ada di negeri-negeri tersebut belajar mushaf yang dikirimkan oleh Uthman tersebut. Dalam mushaf itu ada 7 huruf dan ada juga qiraat, dan imam-imam qiraat mengambil qiraat tertentu dan diajarkan, dan terkenal dengan beliau mengajar qiraat ini. Bukan berarti qiraat itu sekali lagi bersumber dari imam tersebut, tidak. Misalnya kami belajar 4 mazhab sewaktu kuliah dulu, tapi yang kami sekarang bermazhab Syafi'i, bukan berarti kami enggak paham perselisihan ulama. Mazhab Hambali seperti apa, mazhab Hanafi seperti apa, mazhab Maliki seperti apa, solat mereka. Ya, kalau solat Maliki seperti ini, mungkin kalau sini dikira orang Syiah, padahal sadel, bukan seperti itu. Misalnya seperti itu. Mazhab Hanafi, kalau takbir sekali takbiratul ihram, setelah itu enggak takbir lagi, maksudnya enggak angkat tangan lagi setelah takbiratul ihram. Itu mazhab Hanafi, kita tahu itu, cuman kita praktekkan adalah hanya satu, mazhab Syafi'i. Mengapa? Karena itu mazhab mayoritas yang ada di Indonesia, dan untuk mempermudah dakwah kita ke masyarakat, terkenallah imam tersebut dengan imam ini mengajarkan qiraat ini, maka dinisbatkanlah qiraat itu kepada beliau, padahal bukan dari beliau tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya ringkas untuk mempermudah umat Islam dalam membaca Al-Quran. Itu tujuan kenapa ada banyak qiraat. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sekian dari kami, ya. Nashkur fadilat Syekh Dr. Muhammad Jalal Al-Yusufi hafizallahu taala ala husni kalimatihi wa ta'limihi wa talqinihi lana surah Al-Fatihah. Wa barakallahu fikum Dr. wa saddadallahu khutakum, wa nas'alullah azza wa jalla an yanfa'a bikumul Islam wal muslimin, wa an yukaththira insyaallah min amsalikum, wa la tansana min salih da'watikum aydan Dr. Wa al-an kita serahkan kembali kepada MC kita Ustaz Hasan hafizallahu taala, pada beliau kami persilakan. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. طيب إن شاء الله bisa insyaallah. في آخر هذا المجلس أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم.
اللهم إنا نسألك، إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدان المسلمين، اللهم احفظ هذا البلد واجعله آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه وتبعدهم عن الشر وتحذرهم منه. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تحفظنا وتحفظ أولادنا، وأن تغفر لكل مسلم ومسلمة ومن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة بالقرآن، واجعل القرآن في قلوبنا وفي طريقنا وأبصارنا يا رب العالمين، واجعلنا ممن حفظ كتابك وأقام حدوده ووقف عند شرائعه وفهمه حق الفهم عنك وعن نبيك يا رب العالمين. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا، وشاد من نوره في القلب إيمانا، وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا. علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجلانا. علم الشريعة باب فاز داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا. علم الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا. عرفة تي في